We're getting details from the state of West Bengal, where a Bengali actor has been attacked in Kolkata. BJP has slammed Mamata Banerjee for the attack that's taken place on a Bengali actor. She took to social media to describe her ordeal. She was visibly bleeding as well, and now Mamata Banerjee being cornered by the BJP first over what's happened in at the RG Kar hospital, and now another woman being targeted on the streets of Kolkata. BJP says that despite the outcry over the RG Kar case, it's clear that women are still not safe in this state. Crime rates are soaring as Chief Minister Mamata Banerjee's actions and mentality seem to indirectly support the criminals. Her lack of decisive action and recent statements suggest an unsettling alignment with criminal elements eroding public safety and the rule of law. That is what the BJP has said in a statement with regards to the attack that has taken place on a Bengali actor. Hello. আমি লাইভে সেভাবে আসি না আজকে। আমি একটা জিনিস দেখাতে, আমি যে কালপ্রিট তাকেও দেখাবো। I was driving and see কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে 27A এটার সামনে আমি রয়েছে এই মুহূর্তে। পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে। ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই এবং আমি সেই কারণেই এলাম। বাইকটা আমার গাড়িতে যাদের ওর টাচ হয়েছে হওয়াতে ও এসে আমাকে, আই ওয়াজ ড্রাইভিং, আমাকে এসে নক করে। আমি একটু কাচ নামাই এবং আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না। আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে, ইউসি সাদার্ন এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচে কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেয়েদের সিকিউরিটি। Let me rope in my colleague Anirban Roy for more on this story. Anirban, first, of course, what's happening in RG Kar is horrific, and then you see another women's safety issue cropping up. This time, there is an actor who's involved as well. How does this TMC look at this? The BJP has already released a statement. Has the TMC said anything on any social media platforms, or is it choosing to stay quiet for now? Well, TMC has not said anything right now in this incident, as the incident has happened yesterday evening, and where the Bengali actress who is going towards her destination, and on the way one biker had assaulted her, and as per her comment that she is going through the southern avenue of Kolkata, and where the biker had assaulted and also broke her car. But on the other hand, the man who assaulted the girl, also the man has its own version to the Kolkata police itself, as the man he was saying that he was also his bike was also being heckled by the car of that girl, and that's why it has happened. But right now there is a political escalation on this, as BJP hit Mamata Banerjee's government as well the TMC, but the TMC has not countered it yet, and right now the TMC is numb on this issue. But hopefully, as we have seen in the RG Kar issue itself, that the TMC and the BJP, the rift between the TMC and the BJP is continuing, and right now in this incident also BJP has already hit the TMC on the issue of law and order as well as for the safety of women in Kolkata.
Thank you so much, Anirban, for bringing to us all those details. So, Mamata Banerjee being attacked there by the BJP, who now put out a statement with regards to a Bengali actor being attacked in the dark of the night.